out yun! This is ladies class na Money Racer and Pansukan mga idol. This is the final. Here we go. Look and listen. Ala! Lakas ni... Hoy! Suara! Hoy! Parks out yun! Suara! Hoy! Parks out yun! Suara! Hoy! Parks out yun! Parks out! Parks out! Nakapasok na parad, Sofia. Yala. Hoy, si Kuya nakasunod pa. Chikay de la Cruz. Ayun, si Rina. Agoy. Na ano si Grisates. Saka si Layla. Ayan, nagsalpukan si Grisates at saka si Layla Goro. Ayan o. Okay. Ayan. Sige. Here we go now for the first place mga idol. Hoy, man malagi na guna. Roro. Ha? Roro. Roro na gani. Nanguna na si Roro. Sofia na parad. Pangalawa. Pangatlo. Hala. Si Lingleng. Pangapat, oy, Grisates and Chikay de la Cruz. So medyo nagkamikos-mikos na. Ano naman to? Nagkamikos-mikos. Nagiba na yung laban. Ayan, Chikay, go! Okay, Bustamante, Nicole, Raimundo and Chikay. Hoy! Number out! Nicole! Krang, di mo kuhan. Ayun. Ano nangyari? Hindi na makakambya. Okay, check natin. Alala, nindiritso. Nilabos. Okay, nakauna na si Kuhan. Ala, humabol na Grisates. Ayan, si Roro. Yan, Sofia na parang. Uy, mikos-mikos na talaga mga idol. Ayan, ano na nangyari mga idol? Nagmikos na Grisates. Yan. Go, Chikay! Go, checkered flag po tayo. Ala! Ala, nagbartubar pa. Bisa nyo yung nakauna. Ala! Tuwara! Ay, unahan yun ba eh. Ala! Check na to, kinsa. Agaw. Nakuha mga idol. Natumba. Nakatumba ba eh. Naway nakalapos. Yan, walay nakalapos. Oy, nakauna si Ates Madyon mga idol. Tapos si Layla. Yan. Sabi na laro. Pero si Sofia na paraan. Nako, sabi na laro yun mga idol. Nagmikos-mikos. Tapos sino yun? Si Nicole. Gara, Nicole. Okay na.